अस्सलाम वालेकुम। जी वासलाम। कैसे हैं सर आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नसीर साहब, आपकी एक पोस्ट काफ़ी वायरल है जिसमें आप बैतुल मुक़द्दस के पास खड़े हैं। इस पोस्ट पे काफ़ी कमेंट्स भी आए लोगों के जिसमें वो मज़ीद इस बारे में जानना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल ये थोड़ा सा ना मैं अहले सुन्नत घराना था जिसमें मैं पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब, वालिदा, इसी मेरा भाई भी बड़ा था। इस तरह सारे जो मेरे रिश्तेदार थे इसी अहले सुन्नत में, हम में से कोई भी अहले हदीस वगैरह नहीं था। तो मुझे ये ख्वाब आया कि मैं बैतुल को, ये जो तस्वीर मैंने बनाई ना, ये थोड़ा मैं वो स्टूडेंट ने, ज़ाहिर है आप लोगों ने इसमें जी। बनाई थी, तो उसको शायद तरीका नहीं आया इसको बनाना कैसे है। उसने शायद मेरी बात गौर से नहीं सुनी। तो तस्वीर में तो मैं साथ खड़ा हूँ ना, बेसिकली मैं इसको ऊपर खड़ा हूँ, ख्वाब में मैं बिल्कुल इसको ऊपर खड़ा हूँ। वो जो उसका है ना, वो मेरे पैरों के 2 फुट नीचे मुझे नजर आया। जब मैं खड़ा हूँ, ऐसे खड़ा हूँ, तो मैंने उसको देखा भी है, और मेरे पैरों के नीचे 2 या 2.5 फुट ऊपर खड़ा हूँ। तो मैंने चीख मार के इतनी आवाज में, बुलंद आवाज में कलमा पढ़ा कि सूरज चांद, ऐसा मौसम था जैसे असर और मगरब के दरमियान हो। सूरज चांद दोनों हिल गए और वो पहाड़ भी हिले, यानी कि वो शहर तकरीबन आप तस्वीरों में देखते हैं ऊंचा नीचा शहर है, ऐसे स्टेट नहीं है, जी। ऊंचा कहीं पहाड़ी है कभी मैदान है, इस तरह का कुछ है। तो वो हिला। तो ये कोई मिनट 1.5 मिनट का ख्वाब था, या आधे मिनट का लगा लें जो इसकी ड्यूरेशन है। वैसे मैं इसको तैयार करवाऊंगा, इस पर वीडियो छोटी सी अच्छी सी करके बनवाऊंगा। तो मैंने टाइम नहीं मिला, तो अभी उसने छेड़ दिया इसको, जल्दी इसको चढ़ा दिया। अभी मैं चढ़ाना नहीं चाहता था, तो उसे वो मेरा ख्वाब था एक। अब देखें, जब ये मुझे ख्वाब आया तो मैं सुबह उठ के बड़ा ताज्जुब हुआ। मैं तो कभी ना नमाजी हूँ, ना मैं कोई परहेजगार हूँ। मेरे अंदर तो नाम का मुसलमान था, मैं ऐसे ही था जैसे वो कभी बाकायदगी से ना नमाज पढ़ी है। तो वो मेरे मोहल्लेदार थे, मैं उसे ऐसे ख्वाब बयान कर दिया। मेरा दोस्त था, वो मुझे तबलीगी इज्तिमा के पास ले गया, ये जो होते हैं ना लाहौर में रायविंड वाले। उन्होंने मुझे जब सुना तो उन्होंने कहा, ये बहुत अच्छा ख्वाब है, ये है, आप सुन्नत को अपना लें। वो मुझसे दाढ़ी वगैरह रखवाना चाहते थे, या शायद इस तरह के हमारी तरफ आ जाए। मुझे उनकी वो तरीकाकार पसंद नहीं आया। लोटा पकड़ा हुआ है, वो इधर से जा रहे हैं, वजू टूटा है कि नहीं, वजू टूटा है कि नहीं। वो वजू ही उनका सारा दिन खड़ा करते रहे। मैं 5-6 घंटे बैठा, मुझे वो दाव पसंद नहीं आई। मैंने कहा नहीं, ये ख्वाब का ये मतलब नहीं है कि मैं लोटा पकड़ूं और बस। नमाज पढ़नी हो तो आप अपने मोहल्ले में, अपने करीबी मस्जिद में पढ़ सकते हैं, अपने घर में पढ़ सकते हैं। ये जरूरी तो नहीं कि आप लाहौर में आए, अपने सारे काम छोड़ के तो वहां आकर नमाज पढ़े। मुझे वो उनकी अदाएं या तरीकाकार पसंद नहीं आया। फिर मैं चुप कर गया, लेकिन मैं सेटिस्फाई, मुझे को ख्वाब की तबरीर बता नहीं सका। मैंने कहा, "या अल्लाह, इसकी क्या तबीर है?" मैं बड़ा अपने अल्लाह से, मुझे अल्लाह से लगाव भी हुआ, और भी मुझे ख्वाबें ज़िंदगी में आई, मैं वो अभी बयान नहीं करना चाहता। तो इस तरह से वो उसने गलत, ये मैं उसके बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ। वो जो कुलस है ना, वो जो उसके 2-2.5 फुट में नीचे देख रहा हूँ उसको। अब मैं नहीं जानता इसका मतलब क्या है, लेकिन मुझे एक कशफ है अल्लाह ताला से, उसे मोहब्बत भी है। वो मेरी अब ज़्यादा उभर के आ गई। जब मैं, इसलिए मैं एग्रेसिव बोलता हूँ, और इसलिए मैं हाइपर हो जाता हूँ अल्लाह ताला के मामले में। मुझे नहीं पता, ना मैं ये कि मेरा दावा करना चाहता हूँ कि मैं बड़ा कोई वलीउल्लाह बन गया हूँ, मुझे ख्वाब आ गया, या कोई मैं बड़ा लहदा बन गया हूँ, या बड़ा नेक हो गया हूँ। मेरे अंदर नहीं, मेरा आज भी लिविंग, आपको पता है, लिविंग स्टैंडर्ड वही है। जी। मैं उस वक्त निकर पहनता था, टी शर्ट, जब मैं कपड़े ड्रेसिंग उतारता हूँ, कभी कभी मैं लाचा पहन लेता हूँ। लेकिन ये देखें, हमारा कल्चर है लाचा, जो पंजाब का, पाकिस्तान का कल्चर है, तो मैं कभी वो भी पहनता हूँ, कभी मैं निकर भी पहन लेता हूँ। मुझे ये अल्लाह वाली सा बंदा हूँ, मैं कोई इतना पाबंद नहीं हूँ कि मैं 2 गज दाढ़ी रखूँ, या कोई उधर महराब डालूँ अपने माथे पर, और या मैं देखें बड़ा कोई, ऐसा नहीं है। मैं उसी तरह हूँ जैसे तो मैंने जिंदगी गुजारी। मैं ये हैरान था कि अल्लाह, मेरी तो कोई दाढ़ी भी नहीं है, कोई मेरी ऊंची सलवार भी नहीं पहनी कभी, तो मुझे इस ख्वाब से क्या तलब। मुझे ऐसा नजर आया कि कुछ का मकसद जरूर है। वो मकसद क्या है मैं आज तक नहीं समझ सका, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा कि या अल्लाह, मैं आपके लिए प्रचार करूंगा। जब मैंने इस पढ़ा ना कुरान को, तालीम ली उसकी, तो मुझे ऐसे लगा जो इससे पहले जो 100 साल के ड्यूरेशन में कहा जा रहा है, वो सब कुछ गलत था, गलत है। अरे 20 वालों के पास मुझे थोड़ा मजा आ गया, मैं मतलब उनकी बात पढ़ने जाता था, उनका लेक्चर बड़ा अच्छा लगता था। लेकिन जब मैंने सुन्नत बरेली के पास जाता है लेक्चर, जब मैंने खुद तालीम ली, तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये झूठ बोलते हैं मौलवी। मौलवी ने इंतशार डाला हुआ है, दीन ऐसे नहीं है जैसे इन्होंने फैलाया। जैसे जी उसकी तशरीह करते हैं, दीन वैसा नहीं है। दीन का मकसद कुछ और था। जब मैंने स्टडी की तो मुझे पता चल गया। जब मैं सूरह बकरा पढ़ रहा था, आयत नंबर 131,
تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان ہمارے مولویوں نے بہت سارے جھوٹ بولے. دین اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے یہ بیان کرتے ہیں. دین کا مقصد کچھ اور ہے. وہ من یرغب عن ملت ابراہیم الا من صفی نفسہ. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے سورہ 131 کہ ابراہیم کے دین سے تو وہی انکار کرے گا جو اپنی ذات میں احمق اور بے وقوف ہو. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. اللہ کی ذات کہہ رہی ہے ہم نے اس کو دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت میں بھی بڑا رتبے والا صالحین میں سے ہوگا. یہ کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابراہیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ بھی کہا کہ اے ابراہیم تو مسلمان ہو جا. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ. اے ابراہیم آپ اسلام کے پیروکار ہو جائیں، مسلمان ہو جائیں، آپ فرما بردار ہو جائیں. اصل میں مسلم کا اصل مطلب تو فرما بردار ہے. مسلمان کا یہ مطلب نہیں ہے اس کی 2 قدم لمبی داڑھی ہو، اس کے متھے پہ 2 مرحاب ہو اور یا اس کے سر پہ پگڑی ہو. یہ اس کا مطلب نہیں ہے، یہ انہوں نے خود بنا لیا. دیکھیں سارے نبیوں کی پہلے ادوار میں داڑیاں ہوتی تھی، کافروں کی بھی داڑیاں ہوتی تھی لمبی لمبی. یہ داڑھی ایک ٹرینڈ تھا. بندہ جوان نظر آتا ہے، جو کلین شیو کرتا تھا اس کو کہتے ہیں یہ کوئی عورت ہے، یہ عورت کیوں بن رہا ہے. اس کو عورت سمجھا جاتا تھا جس کی مونچھ داڑھی نہیں ہوتی تھی. یہ کلچر تھا. ہمارے نبی کا بھی کوئی طریق، یہ نبیوں کا طریق نہیں ہے، یہ اس ادوار کا کلچر تھا. آج زمانہ بدل گیا. یہ ابھی بھی آگے جانے کی بجائے نا ان میں ایک نقص ہے مولویوں میں. یہ آگے جانے کی بجائے یہ پیچھے کو جاتے ہیں. جی وہ شلوار کتنی اونچی پہنتے تھے، وہ بھائی انہوں نے اپنے دور میں اپنی زندگی گزار چکے. ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا اور آپ کے کام آپ کا کیا ہوا آئے گا، اور ان کے کیے کہ آپ سے کوئی پوچھنا ہوگی. ہمیں دیکھیں ایک ضابطہ اجاد دے دیا گیا ایک نبی کے ذریعے. ہمارے پیغمبر کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ مکے میں پیدا ہوئے اور اللہ کے سچے رسول اور سچے پیغمبر اور آخری نبی اور آخری رسول خاتم النبیین. ہم کس پر ایمان رکھتے ہیں؟ اپنے اس نبی پر. دیکھیں نبی کا طریق جو تھا وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے تھا. سادگی کا دور تھا، پرانا زمانہ تھا، ترقی نہیں تھی، سادے لوگ تھے. سال بعد تو وہ کپڑے سلواتے تھے، روز کپڑے پہنو. اب ہم تو 2 ٹائم بدلتے ہیں نا کپڑے. آج اویئرنیس آ گئی، ترقی کر گیا، پیسہ آ گیا، پہلے نہیں تھا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہم نے یہ تعین کرنا ہے کہ ہم اس کو لے کر آگے کیسے جائیں. آگے وہی یاد کیا رہی ہے وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ. یہی حکم کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یہی یعقوب اپنے بیٹوں. کیا میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تم سب کے لیے منتخب فرمایا، سو تم بجز اسلام کے کسی اور حالت پر اپنی جان مت دینا. یہ کس نے کہا؟ یہ پیغمبر ابراہیم نے اپنے بیٹوں سے کہا، یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہا. اور اس کی تصدیق کون کر رہا ہے؟ اس کی کہانی کون ہمیں سنا رہا ہے؟ اللہ کا قرآن، اللہ اس کے رسول کا قرآن، اللہ کی وحی، اللہ کی کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے. اللہ نے اپنے غیب سے یہ بتایا. نبی پاک تو یہ باتیں نہیں جانتے تھے، حالانکہ اس سے پہلے یہ دین، یہ نبی آ چکے تھے، لیکن نبی پاک ان کے بارے میں پوری انفارمیشن نہیں رکھتے تھے. آگے وہی میں بیان کر رہا ہوں. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کا وقت رہا؟ اللہ نے اپنے نبی سے پوچھا کہ کیا آپ اس وقت موجود تھے جب پیغمبر یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ نہیں. یہ میں آپ کو وحی کے ذریعے، غیب کے ذریعے بتا رہا ہوں. اذ قال لابنیہ ما تعبدون من بعدی. جبکہ اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرے مر جانے کے بعد تم کس کی پرستش کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق. تو انہوں نے یکمت جواب دیا کہ ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی آپ اور آپ کے باوجدار کرتے ہوئے آئے ہیں، یعنی ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کرتے ہوئے آئے ہیں. الہ واحدن، وہی معبود جو وحدہ لا شریک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کی تحت پر قائم رہیں گے. یہ انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا کہ ہم الہ واحدن، وہی ہمارا معبود ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور ہم اسی کی اطاعت. مسلمون کا مطلب ہم اسی فرما بردار رہیں گے، اسی کے اطاعت گزار رہیں گے، اس کی اطاعت پر قائم رہیں گے. جب میں نے یہ آیت پڑھی تو مجھے ایسا لگا کہ مسلمانوں، مولویوں، تمہارا بیڑا گرک ہو جائے. تم نے یہ کس طرح کی تشریح کر دی؟ تم نے تو آج تک یہ بتایا کہ نبی پاک پہلے مسلمان ہیں، نبی پاک تو یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ اعلیٰ اولا ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو نبی پاک کے لیے بنا دیا، اور نبی پاک ابھی تک ان کو موت نہیں آئی. وہ اعلیٰ ہیں، سب سے افضل ہیں، وہ ابھی بھی قبر میں بیٹھے اور فرشتے ان کو ہر جمعرات کو ساتھ دیتے ہیں. اس طرح کی باتیں کہاں سے پھیلائیں جبکہ اللہ کا قرآن تو نفی کر رہا ہے.
میرا وہ ایمان، میرا وہ جو مجھے شائبہ تھا، وہ یقین میں بدلتا گیا. جب میں نے آگے قرآن پڑھا، آگے وہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو یہودیوں نصارہ نے کہا کہ آپ یہودی اور نصارہ ہو جائیں تو اخلاف آ جائیں، ہماری طرف آ جائیں، آپ کا دین غالب نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے محمد، اے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں ملت ابراہیم پر رہوں گا، دین ابراہیم پر رہوں گا. ابھی یہ میں لکھتا ہوں اپنے نام کے ساتھ ملت ابراہیمی پر ایمان، ملت ابراہیم پر ایمان. تو لوگ کہتے ہیں جی یہ آپ نے کیا فارمولہ ایجاد کر لیا. لوگ سمجھتے ہیں شاید کوئی یہ فارمولہ ہے، اس طرح توجب سے اس کو دیکھتے ہیں اس بات کو کہ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ نے کیا بنا لیا، جی ملت ابراہیم کیا ہوتا ہے. ان کو یہ تک نہیں پتا، اتنی جہالت پھیلائی گئی. حالانکہ ہمارے پاس سب سے اعلیٰ کتاب ہے، وہ کتاب ہے جو سارے نبیوں کا دین ہے. ایسی کتاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی جو سارے نبیوں کو، کل عالم انسانیت کی کتاب ہے. زمین اور آسمان کے لیے، آسمانوں کے لیے بھی یہی کتاب، قیامت تک کے لیے یہی کتاب. تو اتنی موت پر کتاب کو صحیح طریقے سے بیان ہی نہیں کیا گیا. نبی پاک سے شروع کرتے ہیں، نبی پاک پر ختم کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اعلیٰ اولا نبی پاک ہے، آل اینڈ آل، دوسرے پیغمبروں کو ذکر نہیں کرتے. یہ وتیرہ کنہوں نے اپنایا؟ جو آج اہل بیت کے نام پر بنے ہوئے ہیں ٹگی مارنے کے لیے کہ لوگوں ہماری اطاعت کرو، ہم اہل بیت ہیں، ہمارے ڈنڈے سے گزرو گے تو جنت پاؤ گے. یہ بالکل جھوٹ ہے. کائنات کا سب سے بڑا یہ جھوٹ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں. میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ بالکل قرآن اس کی نفی کرتا ہے. کوئی اہل بیت کا معاملہ نہیں ہے. اللہ کا سچا رسول آیا، وہ اللہ کا پیغام، اللہ کا قرآن ہمیں دے کر ہم مسلمانوں پر نیکی کی. احسان ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر جو انہوں نے عالم انسانیت پر کیا، وہ دے کر اللہ کے سے اجر عظیم لے کر وہ اس دنیا سے جا چکے، اور ان کو قیامت سے پہلے زندہ نہیں کیا جائے گا. قیامت کے دن ہی اٹھایا جائے، جس طرح اللہ کا تخت جو کہ 8 فرشتے اٹھائے رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اس پر براجمان ہوگا. دنیا کے ہر چیز کے 4 کونے ہیں، مشرق مغرب، لیکن ہمارے اللہ کے ہر سو کونے 8 پایوں والا اس کا تخت ہے. جو 8 پایوں، میں اس کا نقشہ بھی بنا کر دینا چاہتا ہوں کہ 8 پایوں والا وہ نقشہ ہے. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ بیت المقدس کو دیکھ لیں جس کے اوپر میں کھڑا ہوں، وہ 8 پایوں والا ہے. جب اس کو بنایا جا رہا تھا تو وہ ڈیفرنٹ اس لیے میں بنایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو خواب میں دکھایا کہ آپ اس طرح سے اس کو بناؤ، اور اس کو اوپر ہی اللہ کا تخت، وہی آسمانوں کا دروازہ ہے. آج میں یہ بھی بات مینشن کرنا چاہتا ہوں، وہی آسمانوں کا دروازہ ہے، وہیں سے فرشتے اترتے اور جاتے ہیں بیت المقدس کے بالکل اوپر. اور وہاں پہ میں کھڑا ہوں، ہوا میں کھڑا ہوں 2-3 فٹ اوپر. یہ تو لگانے والے نے تفسیر لگا دی نا ایسے، تو مجھ سے اس نے مشورہ نہیں کیا، پر چلیں اب چلنے دے، میں نے اس کی وضاحت کر دی. اب آگے وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں ملت ابراہیم پر رہوں گا، اور جو کہ حنیفہ، جو کہ ایک طرف کا ہو کر رہنے والا اور ہرگز مشرک نہ تھا. جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے کہا یہ تو دین اسلام، دین محمد ہے ہی نہیں، یہ تو دین ابراہیم ہے. مجھے سمجھ آتی ہے، اللہ میرا ایمان مضبوط کرتا ہے. آگے میں نے پڑھا، آگے والی آیت کہہ رہی ہے قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کہہ دیجئے کہ میں ایمان لایا اللہ تعالیٰ پر اور اس پر جو بھیجا گیا میری طرف، یعنی قرآن، اللہ کی وحی، اور اس پر جو بھیجا گیا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کی طرف، والاسباط اولاد یعقوب کی طرف، وما اوتي موسیٰ و عیسیٰ وما اوتي النبیون من ربهم، اور جو دیا گیا موسیٰ کو، اور جو دیا گیا عیسیٰ کو، اور جو دیا گیا دیگر نبیوں کو، ان کے پروردگار کی طرف سے. الہم واحد، پروردگار تو ایک ہے، پوری کائنات کا ایک خدا ہے، یکتا خدا ہے، ہم اس کی پرستش کرتے ہیں. آگے کہا گیا لا نفرق بین احد منہم، ہمارے نبی نے آگے کہا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کہ ہم ان میں سے کسی ایک پہ بھی تفریق نہیں کرتے. یہ جتنے پیغمبروں کا میں نے نام لیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ سارے مسلمون تھے. آگے وہ آیت کہہ رہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب تو اللہ ہی کی اطاعت پر قائم رہیں گے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی نے کہا. یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ہے جو اللہ نے ان سے کہلوایا. اور لوگوں، دنیا کے مسلمانوں، یہ سنو نبی کا ایمان کیا تھا. یہ ہے نبی کا ایمان. ہم بھی کہتے ہیں نا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ و پاس. بہت یہی ہمارا ایمان ہے نا جو ہم بولتے ہیں. لیکن میں نے جو پہلے سنایا یہ ہمارے نبی کا ایمان تھا.
अल्लाह के नबी ने मना किया पैगम्बरों को तफरीक ना करना, इन्होंने इंसानों में भी तफरके डाले और ऊपर नबी पाक के साथ झूठ बांधते हैं कि ये नबी की हदीस है वो तो पूरी होनी है। जालिमो, अल्लाह के नबी पर बुहतान बांधते हो, शर्म करो। अल्लाह के नबी तो एक दीन लेकर आए, क्या उन्होंने अल्लाह ताला का क़यामत के दिन मुजरम बनना है ये बात करके कि मेरी कौम के 73 फिरके? वो कौन थे ऐसी बात कहने वाले? उनको ये इख्तियार ही नहीं था, वैसी बात कैसे कह देते जिसका अल्लाह ताला ने उनको इख्तियार नहीं दिया? बेशर्मो, ये जहालत के मारे हुए, इसीलिए इन्होंने दीन की तबाही कर दी। इनके चारों आमा कराम ने और इनके 12 माम 13 माम जो है और सब ने मिलकर दीन इस्लाम की तबाही की। बंदर बांट के लिए लोगों को ये राग़ब किया कि हमारी तरफ आओ, हम अल्लाह के रसूल की हाल है और अल्लाह के रसूल के हम सबसे मुअज़्ज़ज़ हैं, मोतबर हैं, गुनाहों से पाक हैं, हमारा खून गुनाहों से पाक है। ये सब झूठ है, कुरान इसकी नफी करता है। अगर दुनिया में 2 कुरान आए मुसलमानों तो हो सकता है मैं गलती पर हूँ, मैंने दूसरा कुरान तो पढ़ा नहीं, लेकिन अगर कायनात में दुनिया में एक ही कुरान आया आज तक तो उस कुरान के मुताबिक इनकी लिखी और लिखाई हुई सारी बातें झूठ है, बिल्कुल झूठी हैं ये, और ये झूठे हैं। अगर कायनात में एक ही कुरान आया, मुसलमानों पर अगर एक किताब आई, उसकी रूह से ये झूठे हैं। इसीलिए तो ये कुरान को पढ़ने नहीं देते, इसीलिए इन्होंने कुरान की तालीम से लोगों को नाबलद रखा, उसको गिलाफन पेड़ को इन्होंने हदीसों की अपने फिक्का की तालीम फैलाई जो कि कुफर है अल्लाह ताला के दीन के साथ। मेरा सवाल ये कि तुमने मर के नबी पाक के घर जाना है, कोई इमाम हुसैन का घर वहां पे उसके घर जाना है या अल्लाह के सामने पेश किया जाना है? डरो अल्लाह ताला से, अभी भी वक्त है, इससे पहले वो अपने लफ्जों को उठा ले और तुम्हें कुरान की किताब कहीं मिले ना, बेजारो मददगार ठहर जाओ। मैं कहता हूँ अल्लाह से डरो। अभी देखें, अल्लाह के नबी ने कहा कि हम जितने भी पैगंबर हैं ये सारे के सारे अल्लाह की तायत पर थे। हम अपना भी नाम डाला, ये कहते नहीं वो नबी वो आला ओला, ये अल्लाह ओला के चक्कर में पड़े हुए। अगर आला ओला होता तो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ते? वो कभी नमाज ना पढ़ते, लेकिन उन्होंने नमाज शुरू की। अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की सबसे बड़ी इबादत नमाज है जिसका हुक्म है हमें क़यामत तक, उसकी छूट नहीं। अल्लाह के नबी ने क्यों नमाज पढ़ी? अगर वाला ओला होते, अल्लाह के नबी ने ये क्या कहा कि या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया। सूरा फातिहा अल्लाह की तस्बीह के बाद यही कह रही है, या अल्लाह उन लोगों का रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया, उनका ना दिखाना जिन पर आपने गज़ब किया। क्या नबी पाक क्यों कहते रहे ये, क्यों पढ़ते थे ये? इसलिए कि वो जानते थे कि मैं आला नाल नहीं हूं, सारे नबी मेरे दर के सवाली नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि या अल्लाह उनका रास्ता दिखा। अब सवाल ये है कि अगर वो हमारे सहाबा कराम, हमारे कुतुब गौस सब ने ये पढ़ा और आज हम पढ़ते हैं, तो आखिर इसका क्या मतलब है कि बाबे आदम की नस्ल में से कौन थे जो हमारे नबी पाक से पहले गुजरे जिन पर अल्लाह ने नाम किया, और कौन थे जिन पर अल्लाह ने गज़ब किया? आए मैं आपको कुरान से बताता हूँ। सूरा मरियम 78 आयत कह रही है कि उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ऐ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नाम किया। उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने नाम कर दिया, नाम किया, जिनके लिए हम कहते हैं या अल्लाह उनका रास्ता दिखा, जिन पर आपने नाम किया। अल्लाह ताला कुरान में सूरा मरियम में कह रहे हैं ये लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नाम किया, ये अंबिया है और आदम की नस्ल से। हमारे नबी को, आखिरी नबी को, सच्चे नबी को पाबंद किया कि आप जब तक जिंदा रहें ये पढ़ते रहें कि या अल्लाह उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया। और अल्लाह ने बता दिया सूरा मरियम में किन पर नाम किया। अल्लाह ने कहा उलाइक अल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिन नबिय्यिना व मिन ज़ुर्रिय्यति आदम। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नाम किया, ये अंबिया है और आदम की नस्ल से है। मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये लोग तो अल्लाह के नबी को आदम की औलाद ही नहीं मानते। ये कहते हैं नबी पाक को किसी लैदा नूर से बनाया गया। भाई वो कौन सा लैदा नूर था? मेरा नबी तो सारी जिंदगी दुआ करता रहा, नमाज पढ़ता रहा, पाबंद रहा जब तक जिंदा रहा। 40 साल की उम्र में आया ना इस्लाम, तो नमाज पढ़नी शुरू हुई। 23 साल तो वो अपनी जिंदगी में पढ़ते रहे। 63 साल अगर उनकी जिंदगी काउंट करें, 23 साल वो ये पढ़ते रहे या अल्लाह मुझे उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया। और अल्लाह का कुरान क्या कह रहे हैं, नबी का कुरान क्या कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने नाम किया, ये अंबिया है और आदम की नस्ल से। ये कहते हैं वो आदम की नस्ल से नहीं नबी का, वो कोई ले नहीं,
लैला को नूर खास नूर था जिसे पैदा किया। ये किन्होंने फैलाया? ये वही जो आज अहले बैत बने हुए हैं, ये वही कसूरवार है। उन्होंने तरगीब दी, दूसरे तो बेचारे मासूम है, वो तो जाहिल है, उनको तो पता ही, इनको पता था दीन क्या है। इन्होंने जानबूझकर जाहिलियत की रफ्त फैलाई ताकि दीन का बंटवारा किया जा सके और दीन को दूसरे ट्रैक पर चलाया जाए। आओ कुरान से एक लफ्ज भी ले आओ जिसमें अल्लाह ताला ने ये कहा हो कि ये नबी आला होला और इसके लिए मैंने कायनात को बनाया। तुम हदीसों का सहारा लेते हो, झूठ का सहारा लेते हो। क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं है? क्या तुमने आयतुल कुर्सी नहीं पढ़ी? कौन किसी की सिफारिश करेगा क़यामत करोगे? इसलिए मैं ये कहता हूं कि आप देखें आगे आगे वही आयत मिम्मन हमलना माउ नूह व मिन ज़ुर्रिय्यत इब्राहीम व इसराईला, कि ये वो लोग हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया। किन पर अल्लाह ने नाम किया? सुन लो लोगों, गौर से सुनो। अल्लाह ने किन पर नाम किया? अल्लाह कह रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार कर दिया, और ये इब्राहिम की नस्ल से हैं और यकूब की नस्ल से हैं। इसराइल यकूब को कहा गया, पैगम्बर यकूब का दूसरा नाम है। वह मिम्मन हदैना व इज्तबैना, और ये वो हैं जिनको हमने मकबूल किया और ज़माने में इज्जत दी, वक़ार दिया, नाम दिया। इज़ा तुतला अलैहिम आयातुर रहमान वो किया। अल्लाह की ज़ात कहती है कि ये वो लोग हैं जब इनके सामने अल्लाह का जिक्र भी किया जाता था तो ये रोने लग जाते थे और सजदा में गिर जाते थे। उन पर अल्लाह ने नाम किया जिनके लिए हम नमाज पढ़ते हैं 5 टाइम, तो याद है उनका रास्ता दिखा जिन पर आपने नाम किया। ये बेशर्मी की हद है कि अल्लाह के सीधे दीन को, अल्लाह के सच्चे रास्ते को छोड़कर उलझा देना उसको। इन्होंने उलझा लिया अल्लाह के दीन को, इससे बड़ा कायनात में कुफ्र नहीं है। मैं कहता हूँ अभी भी वक्त है, मुसलमानों एक प्लेटफॉर्म पर आओ, छोड़ दो फिरकाबाजी, छोड़ दो हर धर्मी, छोड़ दो ये जिदबाजी कि कौन सच्चा है कौन नहीं। सारे के सारे झूठ पर हो। नबी ने ये नहीं कहा कि 72 फिरके होंगे, क्या उन्होंने कुफ्र का पैगाम देना था? आपने वो नहीं आज पढ़ी जिसमें कहा जा रहा है मकान अली बशरिया ने जूतिया अल्लाहुल किताब वाल हुक्मा, किसी बशर से ये हो नहीं सकता अल्लाह ताला उसको नबूवत दे दे, उसको किताब दे दे, उसको फहम दे दे। तो वो लोगों से कहने लगे कि अल्लाह को छोड़कर मेरे बंदे बन जाओ। वैसा क्यों कर कहेगा? वैसा कहीं नहीं कह सकता। भला मोर को मन तत्ताखिज़ू मलाइकाता नबीय्यीन अरबाब, ना उसको इस बात का हक है कि तुम्हें इस बात का हुक्म दे दे कि तुम नबियों को फरिश्तों का अपना खुदा बना लो। तो क्या तुम मुसलमान, हालांकि तुम इस्लाम कबूल कर चुके, तो क्या वो तुम्हें कुफर का हुक्म देगा? किसी नबी में, किसी पैगंबर में जुर्रत है, होती है कि वो तुम्हें कुफर का हुक्म दे? देखें नबियों का ये पैगाम था, वो अल्लाह से डराने आए थे। वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, हम रसूलों को सिर्फ और सिर्फ इसलिए भेजा करते हैं कि लोगों को अल्लाह की तरफ से खुशखबरी दें और अल्लाह की तरफ से डराएं। ये नहीं कि वो अपने आप को खुदा बनाकर बैठ जाए या मरने के बाद तुम उन्हीं को खुदा बनाओ। कितनी बड़ी जाहिलियत है जो उन्होंने फैलाई, दीन की तबाही की। आज इस दीन को पूरी कायनात पर फैल जाना चाहिए था, पूरी दुनिया पर इस्लाम गालिब आ जाता, मगर इन नामुरादों की वजह से दीन उधर ही रुक गया। कौन इसका जिम्मेदार? ऐसा क्यों कर हुआ? जिंदा खुदा के हम पुजारी हैं, फिर ऐसा कैसे हो गया मरे खुदाओं के पुजारी हो? बेरारों की शिकार को में आज हमारी हकम बनी बैठी है और हम मकबूत की जिंदगी आखिर क्यों बदल कर रहे हैं? होना तो ये चाहिए था कि दुनिया की कौमें मुसलमानों पर रिश्क करती, आज उनको नफरत की निगाह से देखा जा रहा है। ये तबलीग किन्होंने फैलाई? इन्होंने, जालिमों ने, इन्होंने जुल्म किया लोगों के साथ, तालीम को गलत तौर पर फैला दिया गया। यही था। फिर मैंने अल्लाह से हज किया कि या अल्लाह मुझे ख्वाब की तबीर का तो नहीं पता, लेकिन मैं ऐसा करूंगा जो तेरी रास पर हो, तेरा वादा बुलंद करूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह का वादा बुलंद होकर रहेगा। ये सारे किस्से कहानी है, जो ये ऑथेंटिक बात नहीं है जो ये करते हैं। जो ऑथेंटिक बात होगी इंशाल्लाह मैं उसको फैलाऊंगा। मुझे लोगों ने कहा जी आप सिक्योरिटी रखें, आपको ये खतरा है। मैंने कहा यार मैंने जिंदगी अल्लाह को दे दी, मैं चाहता हूँ मैं कल ही कत्ल होकर मर जाऊँ, कल ही फांसी पर चढ़ा दिया जाऊं, लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं मैं अल्लाह की तबलीग का प्रचार करता रहूं, जो कि 1500 साल पहले मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तालीम की, वैसे ही करूंगा। कोई मैं डिफरेंट लेकर चीज नहीं आया। मैं कुरान से बाहर नहीं जाऊंगा। कुरान ही मेरा ईमान है, कुरान ही मेरा दीन है, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आखिरी नबी और आखिरी रसूल है, खातमुन नबी, और वही मेरे नबी हैं। मैं उनके दीन पर उनकी इताअत करता रहूंगा और अल्लाह की इताअत करता रहूंगा। ये है मेरे उसका आपका। मैंने थोड़ा ज़्यादा बोल गया तो मैं आपकी माजरत चाहता हूँ, ज़्यादा टाइम ले लिया, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ।